Guys, nandito kami guys jet ski guys, nag-rescue guys. Kasi hindi umi-start. Ito yung kasamahan ko guys. So, ito yung operator guys, yung manager namin yun, Vika Green. Tamang kan. Problema ito guys, ayaw mandar guys. Himwandal siya, mo discharge lang. Mo discharge yung battery guys. Yan guys, so inispatan ko siya guys para maklaro niya guys. Papa-start na kami guys, tingnan nyo guys. Itatry na natin guys. Oh, umandar na guys. Umandar na siya guys. Oh, narinig na nyo guys. Ito yung driver ito guys ng jet ski. Ayan guys, umandar na. Dito kayo guys, oh. Tingnan nyo guys. Guys, so guys. Guys, ito yun guys, oh. Okay na guys. Okay na guys. Padagat na kami Oscar. Yan mo jet ski Oscar, oh. Oh. Okay na Oscar, yung jet ski. PCP lang sa kalam Oscar. Ayun mga pagdagat namin, padagat muna kami guys kasi walang sira sa patag guys. Dito na kami sa padagat. Amunin operator guys sa mga unit guys dito. Puli na sa, di na damplag. Dito muna na kami sa padagat guys.